dakirala anga dakirala me baya bi ke feminga baya bi ke feminga o baundila o tekrala o tekrala kira ka boma neti fla fora alaka jonna na nay nyi kono kira tewa ndi jena yake lame bi songa kira togoma hali ka miri kono no ye ni hali ni meleke o ka baraji bi bolo iti kafiriya wallahi eske baya ke robe kira la mais mba foye oho ale kalana yoro mina ama jama na kun jamana akumi kira ka baya ke yoro kira ka baya ke yoro tuma mina ajenani kira ya laseli o de ya ka baya ke yoro ya ni di alama ka jenjen here ko ka sayata akara dongo doyi baya dawi abina ke ya wele domina ka foye aka kira ya in laseli dabla mo nuye mi foye akolu labato o do akwa bina kema ako law wada'u shamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadhihi da'wa ma taraktuha hatta yuzhiruha Allah aw amutu dunahu akwa bina kema ngale na alala halu yetle dane kinimbolola ka kalo dane numambolola ko ngani wele den dabla nda dabla fi yow fo alaka bange wal mo ne muhodu kasa oy baya doy uko toy domina bayatul akabatil ula bike ni kira leidu warenta kafiruka ni leidu injabi kira resegira ka leidu duma akone muhodu be awfe ko ka ta se jin wuli manati bo madine uko kirama ni sira ikarana na ni sira ibi here mi nyini ni yo soro no e dina yiri wali ikarana anja bade kira ko edemu ko wallahi joli bi bon ni mu taw madina ka ujava fiu ko mina magan kira ni leidu tawye uye baya ke kira re baya ku wa karate fana kira se soro ya nakasa me ako leidu mi na le modu yo boada ashubi do madina salit na maga ay tarifu laje tarima famde Usman baya kuyi de ukama segali ya sa dalasa uko baya kumike kirade karamo ka kele mine bolo kero anye sahaba bejati wi baya kero be kira ere nyana manyana aye mo odo sigi baya be ko lui dugu were la tede kira be ni dugu inaya ngabi ma were bla islame obna baya ko tigi ka kira ere baloleto ya ya da bora be ke kira ila sade Usman ya soro jabi ke ma wore terima famde Usman wunna na yeleme ko kafiri tubi kado ko islame denda ke ko mo mi ngulu la islame yala annana Hasan ni Husaini ka baya ke robo ka jirula kira kunti son demsanu nga baya ke Allahu akbar Sidna Umar de laka na kwa abna baya ke kiraye aya nyeda fleminge akwa ma akwe kaseki sabu alebi baya ke mogoye mogo mi man abi mi vona ya shido sabu leidu de do abita otmana leidu tali sharti fo leidu tigi ka do nebuga kani vendeta sabu anyi ngali bitake lahara mais Hasan ni Husaini ko kira baya ko luye ka soru ka dogo mais shawaidu bafo ko bayan sadir mi afo no hayatu sahaba tigi ayafo Hasan ni Husaini ko lu demsani ndamado de baya ke kira asona ka baya mine demsani min umbulo ka soru ma korobaya bon mais ko opmai ko do yifudo doya ado yifuya ko sababu ke mi na sorola kira e baya ku ye ka soru ka dogo me shawaidu ko kira sigile demsani nun laje ko ne modu ma don vieu ne nde nu mina korobaya hanu modu baloleto ne duma kanu nu mbolo ku ngada bolo werela nu moke bolote ka ala ka layduta worla ko demsani numa ay na ala ka layduta ne modu asorla nanu tege da tege ay laydu woro enta u kelingele bayata
tarima famu o bɛ kitabu mina shawaidu do mais o to ye i ka fɛngɛ lajɛ n ye kitabu min f'i ye hayatu sahaba lajɛ a juzu fɔlɔ o tuma na n'o ye tɔmu 1 ye i k'o kɔnɔna lajɛ denmisɛnnin dɔw y'u yɛrɛ disi gosi ko kira sɔnna ka baya minɛ denmisɛnnin minnu bolo k'olu b'a la i y'a dɔn a kafiruw b'a kɛ silamɛ min wolola silamɛya la o t'a kɛ e fana aliyu bɔ i ba na fatimatu bɔ wa o denw ye baya kɛ u mɔkɛ ye kira ye u fa ye hasan aliyu bin abi talib ye u ba ye fatimatu zahara ye mana baya dew kama a sɔrɔla boli yɔrɔ tɛ k'a to fo a ka kɛ de layidu de don lahara ala b'a ɲininkali kɛ layidu tɛ mɔgɔ min ni ala cɛ e bɛ taa mun fɔ foyi mais a ye baya lajɛ ni silamɛ bɛɛ tun ye nin ta kabini fɔlɔ aw ni ala cɛ an filɛ balawu ni masiba min na bi a tun bɛ kɛ a kun bɛ se ka ɲɛ silamɛ de bɛ dɔgɔya n'o tɛ ɲɛmɔgɔ den wolola kɔni kun tɛ ye silamɛw la mɔgɔ fagala kɔni kun tɛ y'u la son kɔni kun tɛ y'u la nkalontigɛla kɔni kun tɛ y'u la mais a ye seli dɔrɔn birika wuli bɛ n'i fa sonyɛni bɛ n'i fa nkalontigɛ bɛ n'i fa ko nin si tɛ silamɛya tiɲɛ mais kuranɛ nana ni nin ye ka dangɛ nin bɛɛ la ko f'i ka nin layidu de di ala ma pour que a ka f'i ma ko ala ka jamakulu o sabatira o tuma na baya kɛra boli yɔrɔ tɛ yen k'a kɛ fo a ka taa de an balimakɛ dɔ ɲinɛ ko tuma na n'i y'a ta k'a tiɲɛ kun n'i y'a ta k'a tiɲɛ ko ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ wa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi ala ko ni maa min ye baya ta ko n'i y'a tiɲɛ ko i y'a tiɲɛ i yɛrɛ de ye i y'a ta min ye o ka foyi ma to a la e min y'a ta k'a bɔrɔtɔ dɛ ko i y'a k'i yɛrɛ de la ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ n'o tɛ i b'a ta min ye o ti yalen nɔfɛ o ala y'o tanbagi bɔ kira la lesta alayhim bi musaytir mɔgɔ i tɛ masakɛ ye mɔgɔw kunna ko i ka yaala k'u lamɛn koyi n'u k'u ye silamɛ dɔrɔn u to yen kana t'i tulo da u ka fenêtre la u bɛ min fɔ kana t'i den k'u filɛ n'a sɔrɔla u bɛ seli la u to yen ne ala bɛ yen o ne ɲɛ b'u la ne ala ɲɛ b'u la ne de bɛ taa kiiriw tigɛ e ka n ka ci lase foyi tɛ kira bolo ci se kɔ n ka ci se dɔrɔn i ka bɔ ni mɔgɔw cɛ o tuma na i bɛ baya kɛ min ye o ka foyi t'a la i ye layidu ta ale ye kɔ i ye layidu ta ala ye k'ale k'i seere ye ale nin yɔrɔ y'o dama ye layidu tigi n'o ye ala ye i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala bɛ yen ala ko ten wa huwa ma'akum aynama kuntum ala ko a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne ala bɛ yen n'a ka di ye baya kɛ su na i k'a bɔrɔtɔ su na o y'i kungo de ye n'a ka di ye a kɛ i k'a dafa o y'i kungo de ye i y'a ta ala min ye o ala kɔni ɲɛ b'i la kuma faamuna baya in kɔni de kama ala sɔnna sɛbɛkɔrɔ kɛra mɔgɔ caman kabini nin waati in sera fɔ bi bilahi ala bɛ ka mujiza ni kabako bɛɛ de jira anw na cɛw bɛna baya kɛ cogo min na musow bɛna kɛ ten cɛw bɛna kɛ cogo min na musow bɛna kɛ ten o ye ala ka dɛmɛw de ye mais baya ti kɛw ɲɛ a bɛ kɛ ala de ye mais ala kira y'o fɔ Seydina Ali a ko i jija i ye jihadi kɛ i ye fɛn bɛɛ kɛ nka hali n'a kɛra maa kelen ye o bila ala ka sira kan dɛ i k'a dɔn o ka bɔ ala bolo diɲɛ ɲɔgɔnna sanu tali ye k'a di ala ma dew kama ala k'an dɛmɛ a ye baya kɛ a ye mɔgɔw yamaru n'a ye silamɛya ti taa kɔ dɛ birika wuli fu in kɔni an ye dɔ k'o la sa a y'a to an ka silamɛya t'a ɲɛda ɲuman kan ni min tile bɔra ka ban a ye diɲɛ n'o ye sa foyi tɛ se k'o kunbɛn mais an ye tanbagi min bɔ mɔgɔw la baya ti kɛ ne ye baya bɛ kɛ ala de ye wa a wajibi tɛ f'i kana kɛ ne ye la silamɛya donkan wɔɔrɔ in kɔni i mana mumini sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ min jɛn bɛ n'a ye o bɛ taa o tigi ye tarima faamu a tile fila la mankankaw ye kitabu min bila ka na ne hakili la o photocopie ye yɔrɔ caman sɔrɔ sa olu ko bɔda si de taara ko foyi ma silamɛya tiɲɛ u ye baya min jɛngɛ kɔ ko fɔ a ka taa de o ko ten ko fɔ a ka taa de an bɛ komi a sɛbɛn bɛ anglais ni arabu de la anglais mɛnna man diya yan an y'a di professeur d'anglais ma u k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ tubabukan ye an ka livre dilan bɛɛ k'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i y'a dɔn arabu ta in o bɛ ka yɔrɔ caman sɔrɔ magankaw y'a bila ka na ko baya ye wajibi bilen ye ko wajibi bilen don tarima faamu de nka c'est à dire ɲininkalikɛla dɔw tun ye ɲininkali kɛ ko d'ivoire
wahabiya minnu bɛ yen olu dɔw kun ye lɛtiri ci maga ko dɔw n'an bɛ fitinɛ wuli k'a jɔ ko ni maa o maa ma baya k'u b'a fɔ o kafiri ko ka mɔgɔw ba ɲɔgɔn na ka mɔgɔw fara ko kumana k'u k'o jaabi n'a sɔrɔla baya ye min olu ye papiye min bila ka na o papiye u kɛn bɛ k'a ci diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la k'a tila fa bɛɛ fɛ mais tilakun in tɛ baya yɛrɛ ko ye tilakun ye baya fɔbaga de ko ye komi ayidara de bɛ ka baya fɔ mɔgɔw ye o tuma na an k'an jija ni cɛ in mankutu bi tiɲɛ cogo o cogo an k'o kɛ n'o tɛ an ka taabolo tɛ ɲɛ sɔrɔ dɛ u ka wulikajɔ de ye nin ye n'o tɛ baya ko tɛ min y'a fɔ ni n'o ka kuma sabatira olu bɛ taabolo min kan o bɛ taa dingɛ kɔnɔ tɛrɛma faamu de bon u kɔrɔ ni tile bɛ yen u bɛɛ wililen bɛ k'u jɔ u tɛ sunɔgɔ sufɛ u tɛ sunɔgɔ tile fɛ n'a ye dara ko ma bɔ yen u tɛ se ala bɛ yen o jaabi min bɔra magan ka na n'u y'a tila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu ɲɛna ko o ye jaabi ɲuman ye magankaw ye min jaabi olu ko tiɲɛna ko kira ye mɔgɔw don silamɛya la ni baya de ye ko mɛ ko mɔgɔw bɛ yen k'olu fana tubira ko ni la ilaha illallah ye k'olu ma tubi ni baya ye ko o mɔgɔw fana bɛ yen ko nka baya bɛ se ka kɛ hali bi silamɛ ɲɛmaaw ye ko baya bɛ se ka k'olu ye ko nka ni mɔgɔ min tɛ silamɛ ɲɛmaa ye sa ko n'o ko fɔ baya ka k'a ye ko tuma na o ye fɛn kura de ye mɔgɔ min bɛ fɛ k'o don silamɛya la ni mɔgɔ min ye fɛn kura don silamɛya la a bɛ ta ka segin i ma magankaw ye min fɔ ye nin o ye fɛn kura ye a bɛ fɛ ka don o bɛ tigi fɛ k'o don silamɛya la a yɛrɛw ko kira ye mɔgɔw tubi ni baya ye ni mɔgɔ min ko bi k'o ka taa o ye fɛn kura don dɔ ye silamɛya la o papiye kelen na ye k'a sɛbɛn fana ko hali bi baya kɔni bɛ se ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ne tun y'a fɔ ne ye diinɛ kɔmɔgɔ ye wa awa tɛrima faamu de ni ma kɛ aw ka ɲɛmɔgɔ ye n tɛna kɛ anw ka ɲɛmɔgɔ ye o tumana kɛlɛ b'o la wa mais ni si ko tɛ awa ni si ko tɛ u kan bɛ baya min ma k'o bɛ kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ne kan d'o ma ne yɛrɛ ma gosi o la an ma se yen fɔlɔ k'a fɔ an sɔnna e de y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye an bɛ sa i nɔfɛ n'i y'an bila min na an b'a kɛ komi ni président bɛ sigi vote tɛ kɛ wa o tuma na a ka papiye ni takun tɛ ko n bɛ e de fɛ wa n b'i kɔ o tɛ vote papiye tali ye o tuma na silamɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ sigi ni o de ye silamɛw bɛna yira a la an sɔnna i ka ɲɛmɔgɔya ma a bɛ fɔ o de ma bayatul khilafa o ni bayatul islamiya tɛ kelen ye dɛ baya wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ o ma albayatu alal jihad a ka fɔ ko ayiwa silamɛw a y'a labɛn sini an juguw bɛ fɛ ka na an kɛlɛ a kana baya kɛ o tuma na sini ye kɛlɛ ye o la a bɛɛ bɛna a tɛgɛ da ne tigɛ a b'a kɛlɛ a b'a fɔ ayidara an gɛlɛnna ala la k'a k'an gere sini an bɛ sa i kɔfɛ an tɛ boli an tɛ segin an kɔ a bɛ fɔ o ma albayatu alal jihad an kan d'o ma an ma maa wele ka na yen fɔlɔ an ka mɛn min ma dɛ min bɛ wele ko bayatul islamiya aw albayatu alal islam an mɔgɔ b'o dama de la ka baya kɛ ka kɛ silamɛ ye alakira sɔlɔ silam maga bɔn o tɛ n ye min lakali ɲɛna sa o ye magan ka fankelen dɔw ye min ci ka na ye bɔn gurupuw de bɛ yen silamɛya fara-faralen min b'an fɛ yan magankaw ta ka ca an da ye diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ de bɔra yan fɔlɔ n ko a bɛɛ de bɔ arabuw fɛ yen ka se yan n'i ye min y'i bolo ye a bɔra yen de koyi a bɔra yen de mais n'an ko an b'an da don o bɛɛ la an bɛ siya walada bi tunu mais n bɛ fɛ ka min f'u ye magankaw ye kitabu min bila ka na sisan ka na di anw ma k'a yira an ka ala ka diinɛ dɛmɛ baya ye wajibi bilen ye a kitabu ma dilan bi dɛ anw ma lɛtiri ci k'u ɲininka u k'an jaabi dɛ olu ye kitabu in dilan san 30 ni kɔ de ye ɲininka ayiwa dewu kama ko san 31 baro dewu kama ko ten san 31 ko kitabu in dilanlen y'o ye i y'a dɔn an m'o ɲini o ma ci anw ma an tɔgɔ la bi ko a dilanla an kama dɛ jaa o dilanlen kɔrɔw tun bɛ yen kɛ o de nana sisan tɛrima fɔ o kitabu in na ko cɛ dɔ nana alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko kira ma ko n nana baya k'i ye kira ko mun kan a ko hijira n b'i vaso bila silamɛya dɛmɛni kama fɔ n ka sa
kira ko hijira baya temena ko baya totora sabade sa fo nyen ka wuli baya sabade besa ko dugu kolo ka meleke kira ko ama ka baya ke ka islamai ka baya ke jihadi kama ka baya ke nyumanya kama ko nini baya sabainte ko baya bana من سبب بيتا الله أكبر البيعة على الإسلام والبيعة على الجهاد والبيعة على فعل الخير خلاص kira ko baya totura nin sabai bo otmana totura nin sabai ja baya tu ke ka islame ja o mabande ja o de bamulo wa baya wala tawmulo ni ngode anga wala pa ubi ko bo akli shene ni mbe e o mo foya ko baya bina kenere de ko mo ki sigi kuluga ko mo kana fondi ni ngendi ni nge ala de koti ala kira de ko ala kira yere asigi kuluga ko so fa kuluko ni karima fom baya bi ke kire domina ayi sigi sofa kulu de ka ani sayyidina umar unana baya ka ay kelengele fo ka taba nere sigi me bangoni kulu ka ya karima fom ayo baya bi da kede ya awa ay na baya ke ko ka ta mo sama jaku yala ku kana aya no andi mo sama ay baya man no al ni ye policier ni brebla mo no fe baya la dona bolika kokota dona bolika ere fa oti baya ke ay ala de ba fo na ke mumini o mo bi ka alijina na dola taxita ni taxi ngoti kuna nyingali ke kare o kono u ka idara ka yoro jirila ubi tama de ka ba fo Bamako kana ne no fe fo kulu dala ya ndu fodo ndu bodo ko anana baya ke alai la akbar jabbar ma bise ko sama kana ay ala de bu sama kana na jora min guna jalika abo fele o bina baya ke ka kado islamaya jurula aka seli bi soroka wele o kuma ko seli sabo ate turu a jamba kuma kala ani wali muso fere o fere a jamba ka laydula amana wali na bolo yoro a jamba a drap man o kuma na bi fo ko akara ala kam goy billahi enga e seli dama o banye ci fe semeni wala de Muhammad mumini nubuza indi ay bayake sir بسم الله الرحمن الرحيم ayan sindi ni setigi ala toye ala mi baya wajibi ya ka jonga والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله نمبر ام بيصلي احمد البشيرك كرامي ngaksa krabe to ni krami ngote ala ti foike ay otake ulibaldo oto wala yo foye قل لولاك يا محمد ما خلقت الجن ولا الانس ما خلقت سماء ولا ارضا modu ni ko kunde mundi kaba ko lo dandi ndugo makolo da modu ni ko ten dijina dande adama denda anta al habib الذي ترجى شفاعته mode de kanu nyoy temi ngasoro nel jinginedo kira to cela bebi yere yin be kamana gone de bina fereta Muhammadu ko ko be cuko de we kira wi ko ahmada ka deliki na fura kira mi ngap mo ba fo fedo benni alati ba fo isa edu maryama dinge ba fo neti jahane sale ko ne ka mogo ne bato ko ne re ala doy ne mana tanyo ala nyekundile na ne ta do ne bina ke tuko mina amana fo ne kan danya na bo folo ne na nyina aw ko ala ubi krabe boli ubi tanyo ba mo ba fo wuli bali yemi aye ahmada nyini kanu nyodo aka febe kan ay kanu nyoka febe kan so mo be mo fe aka zira sanu Allah akbar oche ala ka kanfe fe mbay odo odi la nabi Isa aka kiraya damnena mi pma mo ta ka foi fam Allah akbar ni yu ka kitabu la jabo fi Allah akbar me fe ngumbada ko kanu na fon no ko ni mse ya ke chuko da ba fo fe bi se ka ke mbi fe o ba ko o ye move
solo fete mana mana de Ayi. Mana te. ala de ko Muhammadu man bi fe Ke. wa fe be bi dai Allahu akbar. Odu. aka kusa dave be wa na le te foi tike a to yɛrɛ dama foli ala bi yafa jɔn ma Ke. Allahu akbar. billahi billahi Ke. o de la bunumo tigi ko Nam. ko fu ka bɔ ani maganje Aha. madina cɛ Allahu a akbar. ka taa tamada madina dugukolo la k'a terike lala ale tamada yɔrɔ na bɛɛ kira senɔ dɔ da yɔrɔ ma a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ale na kisi Ke. kira tun bɛ taama madina de kumana ale bɛ taa tama da madina buguri la k'a tama terike lala a bɛ sɔrɔ ale tama na yɔrɔ dɔ sɔrɔ kira sen delila ka bɔ yɔrɔ min na k'o la ale ti siranbilen jenini ye Ke. Ke. bunawotigi ko tɛ bi la sɛw fajazi kɔni cɛw bɛ ɲɔgɔn ye Wonyonye. ale de ko ni Muhammadu kanu ye ko foyi tɛ yen bilen Ke. ayi n'i bɛ Muhammadu fɛ kana sira foyi ɲɛ diɲɛ na yan kana sira foyi ɲɛ lahara wa foyi tɛ yen Allahu akbar. hɛrɛ kɔ Ke. ni Muhammadu kanu ye dusukun labɔ ale tun bɛ yɛlɛ bili ka de Seku Fazazi a bɛ bunu Moyibu da Nam. don dɔ la a ɲɛ n'a ye kira pasa dali daminɛ ani kira tile ma ɲɔgɔn ye hali ka surunya ale ye kɔsayana mɔgɔ de ye kira kanu de ye faw la ale la n'a yɛlɛla bili kan a bɛ ka dɔnkili da bili kan k'i munumunu a mana dɔnkili da daminɛ a bɛ tulu don dɔ la a hakili sigira ka sɔrɔ a n'a ka so cɛ o ka jan dɛ ja a bɔra bili k'a ɲinɛ ma bilahi a bɛ ka taama fiɲɛ kan a bɛ ka Muhammadu pasa da bilahi Seku Fazazi a taara hakili tuma min na o y'a sɔrɔ a yɔrɔ janyana a y'a dɔn o don de ale mago bɛ Muhammadu min na o ka ala mago b'ale yɛrɛ la Allahu akbar. a taamana o cogo la ka na jigin a ka bili kan Seku Fazazi u ma sɔn a ka don Madinɛ o kira y'ale de kofɔ ka bila a ko kanuɲɔgɔn dɔ bɛ na n'a jɔra ale Muhammadu kunna a ko ale bɛ wuli ka jɔ o don diɲɛ bɛ wuli bilahi Seku Fazazi ye a su de kɛra ka kira kaburu munumunu a salen kɔ a nana ko a bɛ don Madinɛ o ma sɔn abada dɔw k'u y'a faga dɔw ko saya yɛrɛ de y'a sɔrɔ ye a salen u nana su de kɛ ka kira kaburu munumunu Seku Fazazi bunu Moyibu tigi mais bunu Moyibu o fana ye marifa de ye o tɛ se ka ci kira juguw kɔrɔ n'i y'o kɔni fɔ o b'a fɔ i kafiriyara ko kira mankutu tɛ nin ye ko kira ma nin kɛ ko kira tɛ foyi ye an si kɔ ala kira t'an si ye ni kira y'an si ye e biri bɛ misiri kɔnɔ i fa biri b'a kɔnɔ n'i y'a ye an ma e fa ka kuma mɛn an ye min daminɛ o t'an si ye o t'an si fɛ o t'an si ye dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka nin tiɲɛ kanu to an dusukun mɔgɔ caman na bɔnɛ na lahara bilahi tarima b'an de kira ye nin wulibali fɔ a ka mɔgɔw ye don dɔ la don dɔ la a bina kɛ Abbas n'a bɔra mɔgɔw t'a bonya sabu mɔgɔ dɔw bɛ u hakili ma bɔ Abbas ye kira kɛlɛ a ye ɲɛgan bɛɛ siri kira la yan'a ka tuubi a tuubilen kɔ silamɛ dɔw bɛ u hakili ma bɔ o la ni Abbas bɔra kira binakɛ don mɔgɔw t'a bonya a yɛrɛ ka hakili la a donna kira kan a ko kira ma a ko n y'a kɔlɔsi a ko i ka mɔgɔw t'i bonya kira ko han ko a ko n binakɛ i ka kan ka bonya a bɔra n'a binakɛ a ko aw jama ma a ko aw bɛ nin dɔn wa u ko an b'a dɔn u ko jeni don a ko Abasi don a ko Abasi ye jɔn ye o ko e kira binakɛ don a ko walahi ni mɔgɔ min ye kira binakɛ dɔgɔya i ye kira dɔgɔya mɔgɔ min ye kira dɔgɔya i ye ala dɔgɔya mɔgɔ min ye ala dɔgɔya sara wɛrɛ t'i ye janmɛ kɔ ne binakɛ ka kan ni bonya ye wala Abbas o ye kira kumakan de ye Abbas ye alil bayti dɔ ye kira somɔgɔ don kira y'a bonya yira k'a dɔgɔyabaw don ni janmɛ na k'o jira mɛ n b'a f'i ye fo ka diɲɛ wuli Abu Jahili n'a bɔnnaw ti ban fo ka dugukolo minɛ o la u nana bɔnnaw bɛ diɲɛ kɔnɔ fo diɲɛ ka wuli a kan'u ka kumaw mɛn a ye kira bonya a ye kira kanu danfɛn foyi tɛ yen min ka bon kira ye ala bolo kira yɛrɛ kuti mɛ kira bonyani n'a kanuni a ka sira labatoli don dɛ a ka sira labatoli
n bɛ kira fɛ namu a ka sɔrɔ a bɛ min fɛ i yɛrɛ b'o fɛ dɛ o tiɲɛ a kana ɲinɛ o kɔ Allahu akbar nka ye cogo tɛ ayi a y'i t'i ci fɛ sa ye cogo tɛ o tiɲɛ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ n'i ye cogo kɔni ye tile kelen Allahu akbar k'o b'i kɛ ala ka maa ye tiɲɛ la nkalon don fini t'i kɛ ala ka maa ye namu kɔlɔsi b'i bolo t'i kɛ ala ka maa ye ayi kana da i bosi bilali ma taama ka dugu ma Tiɲɛ. o t'i kɛ ala ka maa ye Allahu akbar ala ka maaya bɛ dusukun ni jogo de la tiɲɛ o kɛnɛ kan Allahu akbar dusukun tiɲɛ ani jɔn jogo namu ala ka maaya banna Allahu akbar i ye cogo tɛ Allahu n'i ye cogo don firawuna bosi kun bɛ meleke de n'a b'i sigi u b'a bila a sen kan Allahu kafiri bɛ janumɛ kɔnɔ bilahi tiɲɛ ha ni firawuna y'i sigi Tiɲɛ. a bosi de bɛ meleke komi Tiɲɛ. dɛbɛ k'a bila a sen kan Allahu akbar o ye kafiri bali ka taa janumɛ kɔnɔ ayi o tumana jogo Tiɲɛ. ani ala danaya tiɲɛ ni fila de bɛ jɔn surunya ala Allahu la akbar. i ye cogo tɛ o tayi i ye cogo tɛ Allahu akbar ka n'i yɛrɛ nɛgɛ n'i ye cogo ye Allahu akbar ala ka labanko ɲuman d'a ma Amin. tɛmɛni wala dɛ muhamadu قال الراوي a ko kitabutigi y'a fɔ an y'a bila yɔrɔ min na an bɛna ta ye an bɛ to ka fara sɔn ka hakiliw dedi naam ثم قال جنبل إن كنتم آمنتم بالله ورسوله o yɔrɔ la sa janibalo sinna ali ko a ma i ni mɔgɔw bɛ taa a bɛ karanga dayɛlɛ tiɲɛ n'a donna aw ka karanga suwa ka ne ni kɛlɛdenw to kɛnɛ ma yan a kana karanga yɛlɛ bilen dɛ tiɲɛ o tumana janibalo n'a ka mɔgɔw taalen sa janibalo ko a ka mɔgɔw ma n'a sɔrɔla a dan bɛ ala ni kira kɔnɔna tiɲɛ naam وتبعتم وليه فأتيهوه وأسمعوا قوله n'a tugu n bɛ ala ɲi kɔ namu n'o ye aliyu ye mana an k'a ka kuma labato Allahu akbar n'a ye min fɔ an k'o kɛ Allahu akbar وبادروا إلى أمره a y'a teliya ka na aliyu ka baaraw kɛli ma namu ولا تبالوا من الموت إذا نزل بكم a kana sira saya ɲɛ dɛ Allahu akbar ayi ka sɔrɔ i ko ala ka ban mɔgɔ min ko ala o tɛ sira saya ɲɛ bilen nka o bɛ sira maani zaya de ɲɛ Allahu akbar bilahi tiɲɛ n'i ko ala kana sira saya ɲɛ nka kana sa fu tiɲɛ saya cogo dɔw b'a la o ye sa fu ye mɛ ni saya nana ala ka sira kan a b'a to k'i dan dɛ tiɲɛ o don caman sɔrɔ man di Allahu akbar o tiɲɛ nin ye jihadi dɔ de ye bilahi o tiɲɛ cɛ min bɛ se k'a jogo kɛlɛ bi tiɲɛ ka tila k'a yira adamadenw na ne bɛ ala ka sira kan tiɲɛ jihadi bamuru o ka nɔgɔ ye Allahu akbar wallahi tiɲɛ ala kira ka kuma tɛ wa o don k'a fɔ i bɛ ala fɛ i gansan ka bila ala t'i fɛ Allahu akbar ala bɛ jɔn o jɔn fɛ a b'i jarabi de o tiɲɛ o tumana juguw bɛ min d'an kan o ye jarabi de ye Allahu akbar an kana segin dɛ dɛsɛgi an bɛ sanni kan an bɛ sabi aha Allahu akbar naam وإن نصركم الله ووصلتم إلى ذلك ni ala ye a dɛmɛ a bɛ min ɲini n'o sɔrɔ la namu ملكتم أموال ساداتكم وسكنتم مساكنهم n'o kɛra a ka makɛw ka nafolo namu a n'u ka sigiyɔrɔw o tiɲɛ bɛna d'a ma n'a sera Allahu akbar وأتاكت ركابكم من الرك a bɛ bɔ jɔnya la pewu namu كما قال الإمام رضي الله عنه i n'a fɔ alimami aliyu y'a fɔ cogo min na namu فلما سمعوا ذلك تبشروا بما بشره به جلبل tuma min na ni jɔn ye nin mɛn u nisɔndiyara u ko jɛnibalo kɛ n bɛ ka kibaru duman fɔ sabu anw silamɛw bɛ kɛlɛ kɛ fɛn fila de kama se walima alijinɛ n'an sera jugu la min b'a bolo an b'o fara an da kan silamɛya bɛ taa ɲɛfɛ ni jugu sera an na an bɛ taa ala ka alijinɛ kɔnɔ o tuma na bɛɛ bɛ se ka boli fɔ silamɛ silamɛ tɛ boli wallahi na وهانت عليهم أرواحهم في مردات ربهم n'o kɛra an niw na to ala ka baara siraw kan namu وقالوا يا جنبل o yɔrɔ la sabu ko janibalu ma ما الذي تريد e bɛ fɛ an ka mun kɛ de sabu i ka wajuli in cayara sa e bɛ fɛ mun yɛrɛ ka kɛ فقال ادخلوا الحصن a ye don karanga kɔnɔ على بركة الله ورسوله ni ala n'a ka kira ka barika ye k'o fana ti fɔ waati fɔ ala n'a kira ko n'i y'o fɔ k'i ye kira fara ala kan ala jɛn de ye ala jira na kira in de ye tiɲɛ don ala n'a ka kira o fɔ
الله أكبر n'ala n'a ka kira sɔnna o ye wulibali yɛrɛ ye karima faamu de n'i ye fɛn fara ala kan i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ nka ala ye min fara a yɛrɛ kan n'i y'o bɔ a la i kafirila bi la ilaha illallah muhammadu rasulullah e de y'a fara a kan wa ne de y'a fara a kan wa an b'a sɔrɔ ye hasidiya n'a ta bɛn an n'o t'o la ye o na to ye dɛ tɛmɛni waladen ye وأغلقوا بابه وأوسكوه وأغلقوا بابه وأوسكوه يعني ادخلوا في الحرس a ye don karanga kɔnɔ a ka karanga datugu وتحسنوا فيه a ka a yɛrɛ cogo dilan kɔnɔ ولو دهمكم ملك الهدام بجيوشه وعساكره ما وصل إليكم لأنه حسن منيء كثير الطعام والماء ako a ye don karanga kɔnɔ a ka karanga datugu a da la hali ni maliku hali ni huda min n'a ka kɛlɛdenw nana aw nɔfɛ yan u tɛ se k'a sɔrɔ yan sabu karanga in kɔlɔsilen don a dumuni ka ca a hɛrɛ ka ca dumuni bɛ taa ban tuma min na ko karangamɔgɔ b'a fɔ u bɛ dayɛlɛ nin karanga in kɔni na o b'a sɔrɔ waati jan sera na فإن طال بكم الحصار لا تبالوا hali ni melekeli mɛnna o kɔrɔ ye hali ni jugu nana mɛn karanga da la aw nɔfɛ yan an mago t'a la sabu u t'a sɔrɔ وإن حدث في هذا الغلام حادث فإن ابن عمه محمد صلى الله عليه وسلم لا يتركه a kana jɔrɔ aliyu la sabu a y'a bina kɛ den min fɔ an ye n'o ye muhamadu ye kisi ni nɛɛma b'a ma ko mana bonya cogo o cogo taa gansan bila o a b'a dɛmɛ dɛrɛ وهو الذي يأتي طالبهم بدمه muhamadu n'a ka kɛlɛdenw bɛɛ nana ninnu nɔfɛ u ye min kɛ aliyu la ka na o joli ɲini وإن حاصروكم فهو الذي يخلصكم ويأخذ منهم سعر ابن عمه قال الراوي kitabu wala fi baya fɔ فلما وصلوا إلى باب الحصن a ko tuma min na sa n'u nana se karanga yɛrɛ da la وجدوا عليه جمعا كثيرا u nana jama caman ba sɔrɔ ye من النساء musow la ينتظرن أزواجهن وأولادهن olu bɛɛ bɔlen don u biga k'u denw kɔnɔ ani u furucɛw y'a dɔn karanga in kɛlɛ jama bɛɛ de bɔra u ni masakɛ bɔra ɲɔgɔn fɛ k'u bɛna aliyu ko ɲɛɲini nk'u t'a dɔn aliyu don jama bɛɛ bɔlen sa janibalu ale ni mɔgɔ minnu tubira gundo la olu de segira sisan ka na don karanga kɔnɔ ka n'a sɔrɔ musow labɛnnen don u bɛ k'u cɛw kɔnɔ ani u denw minnu bɔra ka taa aliyu ko ɲɛɲini o kɛra min kɛ janibalu n'a ka mɔgɔ tubilen ninnu u ye karanga sɔgɔ terima faamu de e k'i tulo ma jɔ bani karanga sɔgɔra kɛlɛdenw bɛ kɛnɛ ma olu fana to kalama وملكهن المنتكم anu ka masakɛba yɛrɛ u bɛ k'o kɔnɔ n'o ye muntakimu ye فلما وصل جنبل وأصحابه إليهم جعلوا يفسحونهم عن الباب tuma min na ni janibalu nana don karanga kɔnɔ u tora u bɛ muso ninnu wɛn ka bɔ dayafa fɛ a ye taa ɲɛfɛ a ye taa ɲɛfɛ a ye bɔ da la na فاستحت النساء من ذلك o ma diya musow ye وقالت ما أقل أدبكم musow ko ma nin ye mun jogo juguya ye aw fɛ ta jɔn ka mamuso gɛn ko boyi boyi nin ye mun ko ye u t'a dɔn yɛlɛmɛ donnen don ko la terima faamu de musow tɛ nin kalama sabu n'u bɛ kuma musow fɛ u b'u turu u kunberew de kan u tɛ se k'u ɲɛ kɔrɔta ka musow filɛ janibalu ka n'a fɔ bi musow ma a ye boyi a ye boyi o kɛra ko kura ye musow bolo musow ko nin ye mun hakili dɔgɔya ye ta nin ye mun ko ye aw fɛ bi na u bɛna tɔ ɲɛ dɔn فقالوا لهن u ko muso ninnu ma لم تعلمنا أن الغلام الذي نزل بكن musow aw jɔbaw na dɛrɛ aw t'a dɔn cɛ min n'an bɛ a kan bi wa
ودهمكن في أزواجكن cemi nana o bina aw cendanya o وأولادكن o bina aw dendanya hashimiyuna le do ka bon maka sarima famu de mustafa nana ka bon maka billahi ni mina akili jingala kira ga sahaba badol asato biga kan vo adiwnye ko mogo bi sira cemi ni sayanya ko tale ayi bolo korota ka jira musula ako ne kadena alala ni murudu ke kirai depuis ne ngini mbolo da murudu kini mbolo la ka leidu woro tai a leidu woro ena kele machane bolo ako ne tisra sayanya ne leidu minta nini ngini mbolo nyi ko kele machana chapo temeni wala den ya rabbi alaka ni voli nogoya anyere satom alaka anda dafani naam هو العذاب الواقع المذكور في مشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ako wallahi balawmi yaw soratado chemi ngo fole do koroni tlebefe ni saya yere nyenamado nabi wele ko ali ibn abi talib odin na le do kuy na kada ata bi jayshin wa kad kanu fi shu'ab anna beni kele jama chamande wakadi kemanu ukeme ko kele jama badi dugo shabi bul jibalula no yekulu wo kono nay aha wa kad nazala ila sayyidikul muntakim bi jayshihi ako anaka jama kulu nambe aka kundigi bamun tagimu nofe وكاد أمرنا بحفظ الحسن وما فيه والحماية عنه ola anga masake ya nyirude ya marusano ye muntakimu ye ko anga na karanga datugo ka o koloshi aliwi ngana na do akanya on blala kana o koloshi de kama ola ngwa ka do sokono jone tari bara na nyambulo nam فمن كانت عندها سلاح فلتأتنا به aywa ay do sokono jone sabu ubenyon don musobe nu ye bamuru sama kamale ngorofe ko jugudu uba do musobe manu ko muso no masa ko nasrola bamuru be mimbulu kelemine be mimbulu akara kelemine shiwoshi aya be che kana nai anyorola ya sisansi aha فلما سمعت النساء بذلك ما منني مسويه ni ngumaime بادرنا إلى ما كانتنا أماكنهن ويربي مسو بلبل لك تادو كسوكن وأتينا بجميع الأصلاحة ومانا كلمنا فيهم فينيو تشوكو أنا من مرامبو يرفع ويا بيتش كان ناي جنبلو يرب ولم تترك واحدة منهن عندها شيئا إلا أتت به مسو شيما هالي كلمنا فتنين ننتوي ويا بيتش كان تو جنبلو كرو نعم فلما اهتوى جنبل هو وأصحابه على السلاح ثم من جنبل نانا كم مغونو يكلمنا بسرو أمر النساء والصبيان بأن يجمعوا لهم الأحجار والجنادل أسر لك مسو يا مرو ku ani demsenu ku ka faraw nyini farakuru aljanandi la ode ye davere o mana kono bi gwen kono gona yo shidon bu gabakuru bla feni do kono ka ameleke ka akiru abu fo ma ko ango davere to were obse ga sorala mindo yi kono gwena de do gabakuru bi bla afeni kono o mana o bilebele bade kumbe ubi mo fa kana e billahi ya mere mana sorla ka muso ya maru ku ka farakuru ndomo kana na wa an yadawha hawla as-sur uko o gabakuru ntondo karanga jugoro lawla koroni tlebeni bani ni baba na wa baqiya an-nisa wa sibyan wa shuyuk fi asfal al-hisn otmana muso ani demsenu ani chorobaw olu tora karanga dugumasa ثم أقبل جنبل على أصحابه أكو جنبل ينشي أكا مغوما وقال يا قوم أكو أكا مغوما يانا مغو إني أخاف أن يضرب الشيوخ علينا الهيلة أكو بنا سنة أنظراني دو تقربا من وفلي hali ni lamagali ka geluma ko dona ubula ngolo batiku ubula ukana na anjava da na وقال أصحابه وما الذي ترى aka مغو kwa ma ede nyebe muna
janbalu kɛra ɲɛmɔgɔ ye tɔw b'ale labato Allahu akbar. jamakulu n'a kɛra kulu ye yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a kɛra mɔgɔ saba ye kira ko a ye kelen kɛ ɲɛmɔgɔ ye Allahu akbar. ɲɛmɔgɔ tɛ jama min na ala mago t'aw la Allahu akbar. billahi O tiɲɛ. a bɛ faamu Faamuna. o yɔrɔ bɛ ko janbalu ma e ko an ka mun kɛ Namu. ne ye siran bɛ cɛkɔrɔbaw ɲɛ e bɛ fɛ an ka mun de kɛ Allahu akbar. قال رأي عندي أن تمضوا إليهم واقتلوهم فلا حاجة لنا بهم a ko hakili min bɛ ne bolo a ka taa cɛkɔrɔba in kelen o kelen a k'a bɛɛ faga Allahu akbar. k'u kantigɛ kɔni Tiɲɛ. sabu n'an y'u siri muso ninnu b'u fɔ Allahu akbar. a mana taa kɛ an dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔnkɔɲɔgɔnya ye yan a bɛ kɛ baara ye dɛ Tiɲɛ. sidina ali ko k'u siri nka n'u sirila fɔnibaw b'u la dɛ Allahu akbar. o tumana yan'u ka hakili wɛrɛw siri Tiɲɛ. k'an mago sa a ye olu bɔ jɛ la pewu Allahu akbar. o kɛra jɛnibalo ka hakilila ye Tiɲɛ. na فمدى العبيد وقتلوا o شيوخنا yɔrɔ bɛɛ jɔnw dɛmɛna u sina cɛkɔrɔbaw la Tiɲɛ. n'u sina mina ka ban u b'o kunkolo tigɛ n'u sina mina u b'o kunkolo tigɛ Allahu akbar. na فلما رأت نساء ذلك a ko tuma min na ni musow ye o ye sa Tiɲɛ. تساركنا musow kulo la Tiɲɛ. فقال جنبل لأصحابه janibalo ko a ka jɛɲɔgɔnw ma أوسقوهن كتافا a ye musow siri Tiɲɛ. a bɛɛ lajɛlen a y'u siri juru la k'u da وأترهوهن في بعض زوايا الحسن a k'u kɛr'u karanga dogodogo dɔ la ففعلوا ما أمرهم ورجعوا إلى o جنبل yɔrɔ bɛɛ jɔnkɛ cɛ 40 u carina musow ni ɲɔgɔn cɛ u y'u bɛɛ siri k'u da Allahu akbar. u sɔrɔla ka na janibalo yɔrɔ la Tiɲɛ. na وقد ملكوا الحسن بما فيه o y'a sɔrɔ sisan kɔni karanga kɛr'u sago ye fɛn o fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ b'u ka mara la sa Allahu akbar. وأمنوا على ذلك na وطابت خواترهم u hakiliw sigira Tiɲɛ. ووقفوا على السور u yɛlɛna karanga tindi njanw sanfɛ Namu. وأشهروا سيوفهم ونصبوا u الأعلام y'u ka bamuruw sama ka bɔ Namu. ففرقهم جنبل في جوانب o الحسن kɛra min kɛ janibalo y'u tila a ye dɔw bila karanga kɔrɔyan fan fɛ ka dɔw bila tilebiya fan fɛ ka dɔw bila bani fɛ ka dɔw bila baba fɛ وأمرهم بحفظه a sɔrɔla k'u yamaru sa ko tuma na u ka kɔlɔsili kɛ sa dɛ Allahu akbar. وقال له يا قومي a ko a ka mɔgɔw ma إنكم كشفتم الغطاء ahan وفعلتم فعلا لا ينساه رب السماء ولا محمد المصطفى a ko a ye baara ɲumanba kɛ bi dɛ Namu. a ko a ye baara kɛ ala tɛna ɲinɛ min kɔ a ka kira mamadu ti ɲinɛ min kɔ Allahu akbar. na ولا أميركم علي المرتدى wa a ka ɲɛmɔgɔ n'o ye aliyu ye Namu. o yɛrɛ ti ɲinɛ nin ɲuman in kɔ Tiɲɛ. وقالوا نرجو من الله الجزاء u ko an bɛ nin sara de jigin k'a fɔ ala bɛna an sara ni nin ye فوقف القوم ينتظرون ما يكون من أمر الإمام علي رضي الله عنه o tuma na sa janibali n'a ka mɔgɔw tora Namu. u bɛɛ tulo majɔlen don aliyu ni muntaki mun ni jama bɔlen o ko bɛna laban cogo min na u tulo majɔ bɛ k'o kibaru mɛn وأما ما كان من خبر عدو الله المنتقم a ko amma ala jugu muntaki musa Namu. فإنه سار بقومه حتى أشرفوا على أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه a ko o n'a ka jama y'i ɲɛsin Namu. o kɛra an ka taa ye f'u taara se surunya aliyu la ولم يكبر عليه عزم كثرتهم nga aliyu ye jama in ye jama n'a caya bɛɛ Namu. o ma bonya a bolo ayi بل أنه رضي الله تعالى عنه أظهر له ميله إلى الحرب nga aliyu bin abi talibi jama in n'a caya bɛɛ o ma sira bal a y'a ka cɛya de yira a n'a ka cɛfarinya k'a fɔ ale bɛ se ka kɛlɛ kɛ ninnu fɛ Allahu akbar. وكان عليه شاطئ النهر o y'a sɔrɔ a tun bɛ kɔdingɛ kɔfɛla la مما يلي حسنه min ka surun masakɛ yɛrɛ ka yɔrɔ la Tiɲɛ. kɔ de kelen bɛ ka yɔrɔ traverse Tiɲɛ. ayiwa kɔ dawolo min ka surun masakɛ ka dugu la aliyu kun jɔlen don o yɔrɔ in na masakɛ n'a ka jama bɛna tuma min na Tiɲɛ. kɔ in fana a tɛ se ka tigɛ de f'u kɛn bɛ ka yiri pɔn dɔ de dilan a la i bɛ yɛlɛ o de kan o tuma na nka aliyu kun b'i pan de ka kɔ in tigɛ ni mɔgɔw bolo ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ bilen Allahu akbar. tɛrima faamu Naamu. ahan
ale muzhirul ajaibi da yayo da fo kaba ko bange ba ko Allahu akbar billahi kaba ko bange ba tarima fa ayra ko te ko ba bi doya billahi ko ba bi doya temeni wala de ni ngoba kelai ali ibn abi talib ni zumana tarima fa nga ayaka fanga ban ala de lahara ni vendama do ni ngali bi ke jon bela iyi shi ban femina ala ba fo o foni Allahu akbar iyi ka kenaya ba ki to cogo mina ala ba fo o foni iyi ka funange ya ba ka munge ala yi ala ba fo o foni i ka kenaya ibi nyinin gawla ishi ibi nyinin gawla o ka doni iye minge nayi ibi nyinin gawla i ka funangeniya iye minge nayi ibi nyinin gawla i ka nafolo iye minge nayi iti saratu tige fu i ka nin vendama do nyefo ala yi mais na nga demisaniya bi ke donge yoro ni jenaya shueni ni bingani ko demisan ndo bo ala kira dungo lahara jonti sarabe fo ala ki nyinga ko eyi ka demisaniya ke muna o jabi bi gele ya nga sella diw beda temeni wala denyi ووثب قبل وصولهم إليه وثبة عبرها إلى الجانب الآخر يعني مسكة كسامة أي جمان نتوي منه أي بام كبلا كوكوفي أبى نعم كوين دو تكتشو شيء على ني بونت نعم وأقبل إلى الجسر أي نيشين بون يري بون لليما وتأمله فإذا هو من الخشب مركب على أعمدة aya laje minge aya soro jiri pondo adlambe jiri la aturumbe piedo deka فضرب بيده على ما يليه من الأخشاب ويربي aya jiri be minaninga yigi ka bekari kabuyi وعزالها من أماكنها ninga bwa yorola وكان عليه كثير من التراب فانحال جميع ذلك في النهر بغفون في ngumbe poinga betara jife ذهب به الماء وانقطع الجسر وعاد الإمام مكانه وسار متكئا على جحفته aliyu segira nokorola ningi nongo maka kotereka ولم يزال الإمام رضي الله عنه جالسا مكانه ako aliyu mawli asgilembe osigi yoro inayi إذ أشرف عليه القوم jamana na yengaka وما زالوا سائرين إلى أن وصلوا إليه jama mawli ubiga kana fu nana se aliyu yerama ونظروا إلى النهر uye kolaje فرعوه وكر قطعه الإمام وحده uyaye ko aliyu sirakani nji ngunata فعزم عليهم ذلك uyu kabako ya kusibe وتعجبوا منه ukabako ya rola وقالوا وحق زجرات المني uko angalena angabuli mani ukabaga lula ما يفعل هذا رجل واحد chekele shit sekani ngejela tikela ndema kile noi فلما سمع الإمام رضي الله عنه ذلك tumamnani ali ibn abi talib yeni ngumaime فار بالغضب ووثبة الأسد adimina o yorobbe atara basura ko mi waraba bi tara basu tugo mina kile ka buli ko mame ثم جرد سيفه وأخذ جوفته ayaka bamuru sama ka boninga ka ko teremne وعدو الله باحت لا o asro ala jugu jatkeledo لا يدري ما هو عازم عليه atado aliyu bi feka minge ثم تقدم الإمام إلى شاطئ النهر بوثبة seki aliyu tamana ningana kodala kanipa فاجتمع وانفرد من الأرض فعد النهر aye kotke بوثبته naka opango kile وهجم على عدو الله ayinye shin ala juguima وقال له أنت عدوي وأنا عدوك ako ne juguye ne juguye وأنت طلبي وأنا طلبك ne kumbi yɛrɛ de ɲini de kun ye ne ka ɲini fɛ ye wa ne de y'i ɲini n b'a ye o kɔrɔ ye ne bɔra maga ni tɔgɔ ye na
أفكي من قدرتك i bɛ ɲinɛ min na i hakili sigi i yɛrɛ ma de i k'i ɲɛmajɔ n'i sirannen don i k'i hakili sigi fɔlɔ na وانتبه من غفلتك i k'i yɛrɛ lakunu ka bɔ i ka ɲinɛ in na أنا العذاب الواقع n'i ma ne dɔn ne de ye balawu ye min bi cun المذكور عند مطالع والمواهب wallahi cɛ min lakalilen don barodaw ni jiyɛrɛkɛ dangaw na kɔrɔ ni tilebe fɛ kɔni ne don هازم الجيوش cɛ min bi kɛlɛjamaw fara ne aliyu don الأقارب ليس بني غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب n'i ma don la lesu bani galibi denw ka waraba don u b'i wele ko aliyu bin abi talib naam فما على الفرسان من كل جانب ومكان a ko o yɔrɔ la kɛlɛdenw u tora u bi lama fa bɛɛ fɛ sa u diminenba na ولما سمع المنتقم مقالته tuma min na ni muntakimu ye aliyu ka nin kuma in mɛn وعلم أنه علي بن أبي طالب a kɛlen k'a dɔn tuma min na k'a fɔ aliyu bin abi talibi min bi ko fɔ nin de don ارتعدت فرائضه o yɔrɔ bɛɛ jatigɛra farikolo tora ka yɛrɛyɛrɛ sabu a bɛ lakaliw ye lagali cogo min na mɔgɔ min bɛ se ka bɔ a fɛ o mɔgɔ ka dɔgɔ na وصرخ بصوت قوي a pɛrɛnna وقال لقومه a ko a ka mɔgɔw ma أدركوني من قبل أن تفقدوني a ye n dulon ma gɛn jɔnɛ dɛrɛ yanni n ka tila u la dɛrɛ فهذا الغلام الذي خرجت بكم إليه wallahi n bɔra n'a ye ka na denmisɛnnin min yɔrɔ la nin ye وقدمت عليه وهو علي بن أبي طالب n'a ma dɔn aliyu do koyi a bɛ min mankutu mɛn barodaw la dɔnkilidalaw fɛ a n'an ka barokɛlaw fɛ n'o ye an ka kumanaw ye o cɛ in don aliyu do na فمالت فرسان ووسب إليه الإمام رضي الله عنه o yɔrɔ bɛɛ aliyu taara basura ka Shama وضربه ضربة بسيفه عرضا ni n ka bugɔ n'a ka bamuru pamara ye فألقى عدو الله إلى الأرض ala jugu a y'i tigɛ k'i jan duguma a bɔra ka bin ونادى يا ابن أبي طالب a ko aliyu cɛw ti ɲɔgɔn janfa dɛrɛ i ma nin ليس ju dana العجلة من شأنك i ma nin ju dana na فرد الإمام السيف عنه aliyu kɔni tɛ baasi ye wuli وقال يا عدو الله وعدو نفسك a ko ala jugu ni yɛrɛkun jugu قل ما أنت قائله n'i bɛ fɛ ka min fɔ fɔ sakɛ فإن ذلك حمل عليه لقوم حملة واحدة o yɔrɔ bɛɛ jamakulu bɛ y'i suru asadulayi ka siɲɛ kelen وهجموا بكثرتهم ودهموا u بجمعهم ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa aliyu ni kafiriw u bɛ bamuru walo yan fɛ aliyu b'a walo yan fɛ jama cayara ni voliw kɛra ziiriw ye a kɛra barow ye jabbar ala silamɛya de nana tan dɔ dɔ joli de bɔnna dɔ fa sara dɔ den sara dɔ cɛ ntanyana dɔ den ntanyana dɔ nafolo ntanyana pour que ka silamɛya se anw fɛ yan silamɛya jirisun sɔnna ni cɛw joli de ye fo ka n'a se yan bi mais bi a kɛra dulokiba don ni ye cogoya ye kira ka kuma jɔra o ko saga ninnu bɛna gɛn ko dugu ni dugu suruku t'u minɛ o sera sɛbɛrɛ ni min ka dulokiba ka ɲi min da ye o de ko ka di ala ye ka tɛmɛ o kan bilahi mais mumin dɔ delila ka na don kira sigilen kan ni sahabaw a bɔra kira ko ne mudu kalenna ala la ne ni bɛ ala in bolo a ko mɔgɔ dɔw bi don maa ti bɔ a kalama u bi bɔ maa ti bɔ a kalama n'u ma ye maa t'u ɲininkali kɛ ka sɔrɔ ne mudu kalenna n'u ko ala ka min kɛ a ti si fiyewu n'a ma kɛ mumini dɔw bɛ u ka fini faran bɛ k'u ye cogo man ɲi ko n'u donna maa mago t'a la n'u bɔra maa mago t'a la n'u mana maa t'u ɲininkali kɛ ko ka sɔrɔ law aqsamu ala allahi la abarra n'olu y'u kale ala ma fɛn o fɛn na ko fɔ nin ka kɛ ko ala b'a kɛ ko nka ɲɛti jɔ u yelen la
de kama o de la ne ku ka dugo nyini mɔgɔw fɛ yanga digi nun to sa minnu bɛ duguma kana nyine dugo nyini fɛ el haqaiqu daqaiqu belebelebaw yanga mambo belebelebaw yanga mambo abi famu tɛmɛni wala denye ثم قام عدو الله وحمل على الإمام ويربي على جوجو ولا أين يشين علي بن أبي طالب بما بمرو ذكرك الدين زي كنا ينادى بالله بلبلو صاروا لا حمزة بالا ولد بن وليد بالا وكجناتك ذكرك الدين عندهم عثمان بن عفان وبالا علي بن أبي طالب بالا عمر فاروق بالا من بفقرة في سبيل الله من دين عندما ندي نوفل وفوجي كولي من دين يمغشي لا فيانده ni ba tiɲɛ ka dɛ nka u bɛ min na ni e yɛrɛ b'o la tɛgɛrɛ bɛ f'u ye dɛrɛ tɛmɛni wala dɛ ye وقد قوى عليه قلبه وشد عزمه وكرم كافرين دسكون جرا اي يشي عليما نيغا دوني ني بامرو نعم وقال يا ابن ابي طالب اكو ابو طالب دي هذا ما جنيته بنفسك اكو يمزير ما يني يدرى وانك لم ترد السائمتنا emma anga ni kelefen nu mine jugu la kana dama bonye kama koi ya dabo plan de kama wa o plan abala u segele yira kanyede eti boya ble kwini modu bi nyonye ku ayi ni ndilla gali feble dre e tanu koni mbana nyamakala udasa e kama fa chugo tilla kali isira digi dana sali na فقال الإمام رضي الله عنه علي قام ذبت يا ملعون والله يقلوتك على كدنغتو ولا ما تشنو نعم ولا أذل عنكم حتى أذيقكم كأس الموت نتي بويا فيو فونغا مي سيغلا مانا دي كيلينغلي يعني حلاكي وأقطع آثاركم نبي أو نوتك بحد الحسام والله نيغا بامرو داي كوني كومي على كرا جوجو يلا بونا باو كوتكي تشكو با أو تيكتي فأنا الأسد الغام ولا أبتر nga ijandun nadar dugu jewo je ni bibo ibni zura ngala ni nana se inna shaniyaka huwal abtar inna shaniyaka huwal abtar ibo shen wolo blake solo koroti langardu amwi yene ikabo nyewo nyemni fleni juguyai billahi ni anima bo odo bulo wore ba deme aka se kono nyo ni na ku kemani wala dai فأنا الأسد الدرغام أكو والله ندي جرمنا جري ليس بني غالب علي بن أبي طالب بني غالب الديوندو علي بن أبي طالب فلما سمع المنتقم ذلك أكو تمامنا منتقم ينميمه فار من الغيظ إيه كافر دمنا وقال لقومه أكو مغوما احملوا عليه بكثرتكم أيا شراك عبي وهجموا عليه بكليتكم أكنا مغشيتو قفه ثم صرخ جديعة بن كثير ويرب جديعة بن كثير كللا توچرا وكافر مساكدوي أبك لن يدو نعم وكان غلاما كثير الجسارة وكني دمسنيه وفنا بك لن يدو وجوكو فعمل عليه الإمام سيدنا علي يشاما وينيوندوني فلم يحمله الإمام حتى ضربه عرضا والله علي يا أبغى أبا مرادفه فرمى رأسه مع ركبته مع قطعة من صدره أقولو أنا ديسي فانغلي سيدنا علي بمروك كوبي ولا كينيون فوقع إلى النهر نينغا كيروجيلا فإن ذلك كبر الإمام رضي الله عنه وكلام من سيدنا علي الله أكبر نعم وقال يا عدو الله أكو على الجو هكذا يفعل الزوج البتول والله فاطمة تشد بنينغا تشولا
وابن عم الرسول kira bina ke de bini ngai chawla namu aba yere mangutu oce naw ni yoron nuna yere mangutu daga le do wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith namu Allah ya here mingi ala to kadon Allahu akbar na فلما فعل بجديئة ذلك نظروا فحاله ذلك tuma mina naye ninge jadiyatula namu o e kafiru jigitike ce tarima famde awanya famo uye ngori ngori. nga bamsa aba nyefo mata uye ngori kaba nam teme naye وامتلأ عدو الله غيظا o karaminge ala jugu tuma mina aye jadiyatu shudale aliyu fe namu do farala ka hujinika kuma in bese na ngo karanga e wolofla O wolofla. la karanga folo de la ni Eh. note malko hudamu yere ta do fien wuli me folo nam وقال لقومه اهملوا عليه بجمعكم ako abbe ka ashura ka shenkile namu وكلوه أكلا وازجروه زجرا aka duni de la aka abaga de la ce ولو أن كل واحد منكم أردمه بكف تراب wallahi hal naw kilingile be ya bulu fa bugirla ka kero aliyuma لردمتموه ana faga ka tunu pew Allahu akbar وهذا عار عليكم أن يكون مثل هذا الغلام يغوص في وسطكم ni lebu baye dire namu ni ngamale ni ngilenga to ka muno au chamanjela ka afa ni va chugu juguina hal bi anyena mado ni lebu ye ce masaka tura uka nyamo ba amiru tura bini fuye o kuma na abu fariya ka ke keleka na ولا تقدروا عليه aw ma se o chekele nina ولا تأتوا فيه بشيء aw tise ka toro foi sama فحملوا عليه حملة واحدة o yoro be u be yushura ka ku Allahu akbar وأنا في أولكم ako nere bi aw chamanje de la sa namu ثم حمل عدو الله على الإمام o yoro be ala jugun ayike ali ibn abi talibika oh dami yere koni nam وجميع muntakim yani وجميع قومه بأثره anaka kele jama utugumba ku oh وهو كالبئير الحاجع niya ye iba fo nyame juru tikele oh وهو ينادي abi weleda أنا الأسد الدرغام ne de asadu dargamu ye dere waraba jaramne jara koni oh ne do أنا البطل قمقام ne de ye kelece minti kumbe oh ثم حمل هو وقومه على الإمام حملة منكرة o yɔrɔ bɛɛ a n'a ka jama ye donni kɛ aliyu ka donni cɛjugu bala namu والإمام قد التجأ إلى النهر aliyu ye i tori kana kɔda la oh وجعله من ورائه a ye kɔ bila a kɔfɛ وعاد كل من وصل إليه من القوم ni mɔgɔ o mɔgɔ sera a ma oh إن ضربه طولا أفناه n'a y'o gosi pamara fɛ a b'o tigɛ oh tulan طولا jɔjan fɛ a b'o tigɛ وإن ضربه عرضا أفناه n'a ye min gosi pamara fɛ a b'o tigɛ oh وكلما قتل رجل جزره برجله أمانة. ورماه في النحر a mana mɔgɔ o mɔgɔ fa a b'a se kɛ k'o ɲɔni ka bila kɔji la oh ولم يكن غير قليل حتى جندلوا نحو من 50 رجلا a ko a ma tɛmɛ sanganinga fɔ su min kunkolo tigɛlen don min tigɛlen b'a camancɛ fɛ fo a sera cɛ 50 ma oh n'a wa 50 50 fo a sera cɛ 50 ma Allahu akbar min ye dugu sɔrɔ sɛrima faamu de oh nka a tɔ ma kɛ min ye oh n'ala sɔnna an b'a tugu ɲɔgɔn na ce komi u ye n wari muɲɛtutigi yɛrɛ y'u bolo kɔrɔta ka dɛsɛ ayiwa ala k'a n'aw dɛmɛ dɔrɔn ala k'a yɛrɛ k'a ɲɛ ala k'an laban ɲɛ ala ka n'an malo ala ka n'an labila kira yɔrɔ ma kosɔn sɔli ala rasul ayiwa a y'a kɛ to a ye sabali an ka fatiya makɔnɔ